नमस्कार श्रोता मंडली सोमवार राति 1:48 बृहस्पति मिथुन रु कर्कट को आसिले। गतकाली मु आपण मान विषय आलोचना करी यही चलन रे क्यों क्यों राशि और क्यों क्यों नक्षत्र शुभ फल पाइबे। पूर्वदिन कही क्यों क्यों राशि और क्यों क्यों नक्षत्र और शुभ फल पाइबे। एवं समस्त आखि कर्कट राशि उपरे। कर्कट राशि को आसिले बृहस्पति हेले कर्कट रे कौन हम जन्म है जन्म रासो सुराचार्ये राम राजा बनम गता ये उक्ति अच्छी ना। राति पाई राम राजा ही थांते राति रे बृहस्पति चलन है। हे बंधुगण माने आपण माने मु आमे समस्ते गोटे दोष दौचे क्या प्राचीन ऋषिंकर श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को जी थे रामंकर कुलगुरु सी कौन अज्ञ दशरथ कहले बोली से दिन बार ठीक करदे ना। से ब्रह्मर्षि तांको जना थिला मु जहाँक तेजरे ब्रह्मत्व पाइची ऋषित्व पाइची ओ ब्रह्मर्षि होइची से ब्रह्म एबे अयोध्यारे से परम ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम तांकर ए आयोजन एबे न कले से जंगल को जीवेनी। एथिरे महिला शिरोमणि कैकेयीर अवदान रहिबो ये कथा कौन से कही था समस्ते की आउ ये कथा भी जानी थिले श्री राम से कही थिले हे गुरुश्रेष्ठ गोटिए दिन आमे जन्म होइछु चारि भाई गोटिए दिन व्रत होई चारि भाई गोटिए आश्रम रे पढ़ीचु जने गुरुंकर शिष्य होइछु अथच मु कहीं सिंहासन ने बसबी से माने कहीं न। राम भी अपोज करथिले प्रतिवाद करथिले किंतु सेठी देवता मान चिंता कले ये परिस्थिति रे कौन करा जीवो। देवी सरस्वती को से पठेले तमे जाओ मंथरा मुंड को मंथी पकाओ एमिति मंथीब से कैकेयी को उठ बस करेब। कैकेयी दशरथ को विभिन्न प्रश्न बाण रे आहत करिब से विचलित हेबे एथिरे सब बिगड़ी जीव राम जंगल को आसबे। ए सब कथा घटी जो दिन से दिन बृहस्पति थिले मिथुन रे से कर्कट को आसिले राम वन को गले सिंहासन में बसी पारे राम राजा बनम गत। राम यदि जंगल को न जाई थांते तांकु चिन्ह थांता किए सेतुबंध कौन ही था सीता हरण रावण मरण कौन ही था शूर्पणखा रो नाक कान कौन कटा ही था अशोक वन अशोक वृक्ष नारी जाति पाई केते आवश्यक एक कथा कौन लोक जानी था। खर दूषण त्रिशिरा ओ तांकर 10,000 सेनापति ओ 10,000 10,000 एतिकी सैन्य
ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ବାଳି ମରିନଥାନ୍ତେ କି ସୁଗ୍ରୀବ ରାଜା ହେଇନଥାନ୍ତେ। ଏମିତି ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଲା, ସମସ୍ତ ମୁନି ମହଲରେ ଆଦୃତ ହେଲେ, ସବୁ ମୁନିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ ହେଲା। କେଉଁଠି ଆଶ୍ରମ ହେଲା, କେଉଁଠି କୂପ ହେଲା, କେଉଁଠି ଝରଣା ହେଲା। ଏସବୁର କାରଣ କିଏ? ରାମ। ଆଉ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, କିଏ? ବୃହସ୍ପତି। ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ହେବାରୁ ରାମ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲେ। ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ହେବାରୁ ରାମ ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାର କଲେ। ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ହେତୁ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକେ ସେଇଭଳି ଦୁର୍ଦିନରେ ଗତି କଲେ ବି ଯଶସ୍ୱୀ ହେବେ। କର୍କଟରେ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ। ସେ ଉନ୍ନତ ମାନର କାମ କରିବେ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବେ। এই ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତିରେ କ'ଣ ରାମକୁ ରୋଗ ହେଇଥିଲା? ନା, ହେଇନଥିଲା। ରାମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନ ଯାଇଥିଲେ ଭରତ କ'ଣ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ? ଲୋକେ କ'ଣ ଭରତଙ୍କର ଶାସନ ଚାଖିଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଅଶୁଭ ନୁହେଁ। କର୍କଟ ରାଶିର ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହେବନି, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷତି ହେବା କଥା। ଏବେ ଏ ମାସରେ ରବି ଗଲେ ବୃଷକୁ। ବୃଷ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ବାଧକ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିର ପ୍ରଭାବରୁ ନୁହେଁ, ରବିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ, ରବି ବୃଷରେ ଥିବାରୁ ଏ ମାସରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୁନ୍ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍କଟ ରାଶି ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଖିରେ, କାନରେ, ନାକରେ, ଦାନ୍ତରେ, ପେଟରେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠି ଯାହା ଦୋଷ ଦେବେନି ବୃହସ୍ପତି କି। ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଗଲା, ଆମେ ସବୁ ଘାଣ୍ଟି ହେଲୁ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ। ଗତ ବର୍ଷ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ବୃଷ ରାଶିକି ରବି ଆସିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କର୍କଟ ରାଶି ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଅନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁ, କହୁ କହୁ ବହୁତ କହିଦେଲି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଟପିକ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ନମସ୍କାର।